गुट्टे हाँ गुट्टे आउ कौन कौन पकेबी पियाज कंचा लंका तेजपत्र आउ 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 किछि पड़िबनी स्कूल केतବେଳେ ଯିବୁ स्कूल जीवी 9:30 बेले हाँ 9:30 9:30 आसिबू केतବେଳେ 4:30 नहीं 4:30 बेले स्कूल को फेरबी आसिकी 4:30 बेले पुणी आसिकी फेर ट्यूशन जीवी ट्यूशन जीवु अच्छा अच्छा अब पियाज काटबी हमरा पीसी जिला हाई जाईची अब पियाज काटवा से तार कहूँ ता चेहरा देखेबनी ताको स्कूल टीचर सार माने गाड़ी देवे वीडियो देखिले आ सेतिपाई से डरर करूनी ता निज चेहरा देखो नहीं वीडियो माध्यम रे तेणु आपण मैंने ताको टिके सपोर्ट करंतु बहुत गरीब घर पिला सी कमेंट करेंगे शेयर करेंगे पाठ पढ़ुची रोषे करुची पाखरे माँ नहीं माँ ताको छाड़ देकी पलैगला तेणु मोर आपण मान रिक्वेस्ट पिलाटार भविष्य उज्जवल करने सपोर्ट कर कौन कर कौन कर पी को माने उल्हे दवा कौन पी अब आम पी को उल्हे देले ता पानी निकाल देले कड़ाई बसे दी चारची तेल पकेब अब तेल ढालिबा अल्प ढालिबा हाँ थाऊ तेल गरम होने ये देखो जीरा आ सब मु रांधिया पेस्ट बनी सारी एटा कौन जीरा हाँ जीरा जीरा रे पके देले एबे हम जे लंका काटी नथिले ना एबे ते पके दबा
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲି। ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ମାନେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା, ତାପରେ ଦେଇକି ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଏଇ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲି, ତାପରେ ଏବେ ବିଲାତି ପକେଇବା। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଜଲଦି ହେଇଯାଉ। ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଏବେ ବିଲାତି ପକେଇଦେବା। ବିଲାତି ଏବେ ମାନେ ପକେଇଦେଲେ, ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପରିବା କଥା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଅଧା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ପକେଇବାର ଇଚ୍ଛା ପକେଇଦେବେ। ବିଲାତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ବିଲାତିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଅଣ୍ଡା ଯେ ଆମେ ପକେଇକି ଅଣ୍ଡା ଇଏ କରିବା କଥା, ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲେ। ମୁଁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ପକେଇବା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକେଇକି କେବେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ସେ ଲାଗିଯିବ। ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡାଟା ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମ୍ୟାଗି ପକେଇବୁ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା। ଅଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରିବା।
जे मुझे ये मसला रखी नथिल ना एपी मसला सेगुड़ा पकेदवा। एटा कौन मैगी मसला? आज्ञा मैगी मसला सब पकेदवा। अब आम जो एपी रखी ना से ढाली दवा। भल भाव पेस्ट करदवा। मैं इसी को नाटी दबा इधर को तले न लागू। ହେଇଗଲା आज्ञा सरीगला। ସରିଗଲା। वीडियो को लाइक कर देवे, सब्सक्राइब कर देवे, कमेंट करने को न भूलिए।